जाता त्यांना तातूंतल्यान कितें बरें निर्माण जाता नायक सराचे बाबतींत आमी हेंच पळयलां. खूब अशे अनुभव आसात. काही कालांतरान हें सगळें करता करता गोंयांचें राजकारण आमी सगळें पळयलें. राजकारण एक प्रमुख समाजाच्या विरोधांत काही गोष्टी चलता. राजकारणा खातीर राजकारण चलतालें. म्हजें स्वताचें स्वार्थ सोदोवपाक हांव राजकारण हांव निवडून आयलो, परंतु म्हाका मंत्रीपद जाय किंवा पयशे जाय जाल्यार ज्या पक्षान निवडून येयलो तो सोडूना, अशें हांवें खूब खूब गोश्टी पळयल्यो. त्यामुळे हातूंतल्यान समाजाचें कल्याण जावचें ना हो हेतू घेवन भारतीय जनता पक्षाचें काम सुरू करूं जाय म्हणले नंतर आमकां खंय तरी हांगसरल्यान परत ते कडेन धाडिल्ले डेप्युटी चार्जीर गेले आमी. परंतु नायक सरान त्या सुरवातीच्या काळांत म्हणजे खंय रे सांगपी तुमी कितें हें करतात रे, तुमी पोर मरे पोरकांनी पळय तुमच्या पोराच्या जाका बिना भात म्हणटात तशी तुमी कितें करता. आमी 18-20 वर्सां सत्ता खंय तरी हें केल्ले पक्ष आहा ताका तुमी कशी टक्कर दितले. टक्कर दिवना दिवं हो विचार जो आसा राजकारण शुद्धीचो जो विचार आसा किंवा आसा तो आमकां सगळ्यां पर्यंत व्हरूंक जायो आनी समाजाच्या हिताचेर राजकारण समाजाच्या हिताचेर जावंक जाय हो विचार हो घेवन आमकां राजकारणान केन्ना सत्ता मेळटा ना मेळटा हाचो प्रश्न ना. आनी अशा वेळाचेर सुद्दां म्हणजे अन्याय हेजें काम करून सुद्दां म्हणजे ना तुमकां इलेक्शनाक उबें रावंक जाय म्हणजे त्या अशी तरेची तिकेटी करती नाशिल्ली. म्हाका हांगा तिकेट अशें म्हणून चड आशिल्ली. पूण त्या वेळच्यान खंय तरी 1989 खंय तरी 12 सीट भारतीय जनता पार्टीन पयले फावटी लडयले. कुमारगांव मतदारसंघ म्हाका दिलो. इलेक्शनाची सुरवात जाय पासून इलेक्शन सोमोटीक जाय पर्यंत नायक सर आमचे बरोबर आशिल्ले. हाजो दृश्टिकोन इतलोच काही जो जे जाग्यार देशाचें कल्याण आसा समाजाचें हित आहा थंय आमी फाटीं रावप ना. तें कितें यश मेळो ना मेळो परंतु हो विचार समाजा पर्यंत पावोवपाचें जें कितें काम आसा त्या वेळेचेर म्हणजे ताणें कसलीच भीडभाड ना हें करता आपल्या पदाचो आपल्या हाजो कसलोच विचार न करता त्या वेळी म्हणजे हे प्रत्येक हे विचार जो आसा तो कृतीन हाडून आमकां सगळ्यांक कार्यकर्ते म्हणून तयार केले. आज हे सगळे जे आज जे कितें आमी चित्र पळयतात ते डॉक्टर नायक सारक्या कार्यकर्त्याचे कंट्रिब्युशनान आज एक थोडोसो समाजान बदल विचारांत बदल हो देश म्हजो आसा ही भावना जी आसा ती भितर धरपाचें काम ह्या कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर नायक सरा सारक्या कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर आज हे घडलां अशें आमकां निश्चितपणे नमूद करूं जाय. जास्त वेळ न घेता म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपआपले विचार मांडल्यात. प्रमुख पावण्याचे विचार आमी आयकुया आनी येणाऱ्या जिवनाक अशें एक प्रत्येकान आमी ठरयलें की आज ज्या पुस्तकाचें अनावरण जाता ते विचार एक 10 कार्यकर्ते कडेन पावोवपाचे म्हणजे वर्साक 10 कार्यकर्ते जर आमी तयार केले जाल्यार जो विचार नायक सरांचो आशिल्लो तो विचार राष्ट्रहिताचो विचार हो ताचो प्रसार आनी इल्ले निश्चितपणे वाडटलो अशें आमी फुडें दवरुया फुडें सरुया. भारत माता की जय. बरें करूं भाऊ सरां बद्दल नायक सरांची एक कविता आसा ह्या वर्साच्या 7वीच्या पुस्तकान ती छापलेली आसा. त्यामुळे ते एक मोठे नायक सराचे विज्ञान गीत जे आसा ते विज्ञान गीत ह्या पुस्तकान आमी मुद्दम छापलेले आसा. हो रहा है ऐसे डॉक्टर दत्ताजी भिकाजी नायक विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के गोवा के काम में अगर हम कहें तो एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने कार्य किया उनकी स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है और उस प्रकाशन कार्यक्रम में श्रीपाद नायक जी माननीय केंद्रीय मंत्री उनके सर के कालखंड से ही शुरुआत से ही जो सहयोगी रहे साथ में कार्य किए त्यामुळे ते एक व्हडलें काम उरलें. पण आयचो हो कार्यक्रम जो आसा ताज्या कार्यक्रमाक सरते शेवटी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणपा खातीर हांव उबो आसा. सगळ्यात पयलीं खरें म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक आमी सगळे जाण आयल्यात नॉट बिकॉज ऑफ एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर आमकां आफयला म्हूण आयल्यात. आमी सगळे जाण आयल्या कारण ती आमची जबाबदारी आसा की आमी नायक सरांचे जे नायक सरान आमच्या खातीर सगळ्यां खातीर केलां समाजा खातीर केलां
ताजी एक आमच्या तर्फे पोच पावती ही आमच्या तर्फे आसा हें सिद्ध करपा खातीर आमी आयल्यात. त्यामुळे देव बरें करूं म्हणप खरें म्हणजे संयुक्तीक जावचें ना, पूण तरी कार्यक्रम सोंपयता आसतना एक फॉर्मेलिटी म्हणून तें म्हणपाचें आसता, म्हणून म्हाका देव बरें तुम्ही करूं म्हणपा पळयतात खातीर युनिक सांगलां. गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा.